एजुकेट सेकेंडरी स्कूल। जोर से बताएंगे आप। एजुकेट सेकेंडरी स्कूल। एजुकेट सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर है? ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी, लांठी में। जी। ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी में, जी। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर मोहम्मद फयाज खान। सर मोहम्मद फयाज खान। भरपूर तालियां मेरे बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सवालनामे बच्चों में तकसीम कर दें ताकि हम प्रोग्राम को बढ़ते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। बिनत सुल्तान अकबर। उमामा बिनत हनीफ खान। जी बेटा, अब मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये माइक बिल्कुल क्लियर रखना है, नज़दीक रखना है, ठीक है? डाइस पर इसको मत मारिएगा, आवाज़ आती है फिर। और आपने जवाब बिल्कुल सोच समझ कर देने। पहला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने जब इस्तफसार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता क्या फरमाया? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। दुरुस्त जवाब। आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, मजमा बैठा था, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद थे, तो एक सहाबी ने सवाल कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर बैठकर मजमे के सामने फरमाया कि आयशा से, जो कि आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। और फिर उन सहाबीन को तवक्को थी कि शायद अब नबी अलैहिस्सलाम जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे में अपनी बीवी, जिनसे बहुत प्यार करते थे, अपनी ज़ौजा मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेकर फरमाया आयशा से। तो उन्हीं सहाबी ने दोबारा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मतलब था कि मर्दों में किससे मोहब्बत है? तो आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा ये जवाब दिया कि आयशा के बाप से, आयशा के बाप से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप अलैहिस्सलाम अबू बकर भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को फजीलत दी, फ़ौक़ियत दी कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत बड़ी थी मेरे नबी को। नाज़रीन, इसी मोहब्बत का एक सिलसिला है कि वो हमने बरकरार रखनी है, और ये उम्मत की माँ है। कुरान ने इन्हें हमारी माँ का दर्जा दिया है, तो अपनी वालदा, अपनी माँ की इज़्ज़त और हुर्मत और इफ़्फ़त के लिए हमने सारी कोशिशें करनी है। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए थे? 10 मुहर्रमुल हराम 21 हिजरी को। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल ठीक। 10 मुहर्रमुल हराम 21 हिजरी को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले नवासे, जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो इनसे मोहब्बत रखे। और आप अलैहिस्सलाम हमेशा अपने साथ रखते थे, लेकिन बाद में आकर करबला में कुछ बदबख्तों के हाथों हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, और ये वाक़या करबला 10 मुहर्रमुल हराम 21 हिजरी को पेश आया। लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी देकर भी जो है वो हक़ से पीछे ना हटने का जो पैगाम हम सबको दिया, वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमें उस पर अमल पैरा भी होना चाहिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुल्म के सामने, दुश्मन के सामने गलत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद हो गए, लेकिन कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर ठहरी, और क़यामत तक इंशाअल्लाह वो कामयाब हैं। और हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी शान समझते हैं, और शहीदों के लिए, और उनको अल्लाह ने जो शहादत का दर्जा अता किया, हम उस पर नाज करते हैं। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। तीसरा सवाल आपसे बेटा, कि फ़तह मक्का के बाद मर्दों से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी, बताएं औरतों से किसने बैत ली थी? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नाज़रीन, ये एजाज़ भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। फ़तह मक्का के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब बैत का सिलसिला शुरू किया, तो मर्दों से जब बैत लेना शुरू की, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म फरमाया कि औरतों से बैत वो लें। और ये एजाज़ उनकी जो है वो शख्सियत के साथ एक और जुड़ा, बहुत सारे एजाज़ात के साथ, कि फ़तह मक्का के बाद औरतों से बैत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ली। बेटा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। चौथा सवाल, ग़ज़वा बदर के कैदी अबुल आस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वादा लिया था? ये कि मक्का पहुंचकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना भेज दें। दुरुस्त जवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अबुल आस से ये वादा लिया था कि उनको जब छोड़ रहे थे, तो उनको, क्योंकि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे ये नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी के, तो जब इन्हें छोड़ रहे थे तो इन्हें कहा कि आप जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस मक्का भेज दीजिएगा, लेकिन मदीना भेज दीजिएगा। लेकिन अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु वापस जाकर मुसलमान हुए थे, इस्लाम ले आए थे, और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ ही रही थी, उन्हीं के निकाह में रही थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब बेटा आपका। पाँचवा सवाल नेशनल इशूज़ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
اپنی شہادت سے کچھ دیر قبل 2 فوجی حوالدار لالک جان کو لینے کے لیے واپس لینے کے لیے آئے تھے. بتائیں حوالدار لالک جان نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے 2 گھونٹ پانی پیا، شدید زخمی حالت میں تھے، دشمن کی گولیوں کا پورا برس ان کے سینے پر لگ چکا تھا. ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی ان کی انگلی اپنی سبز مشین گن کی ٹریکر پر موجود رہی. بہت اچھے، بہت اچھے. ناظرین، ان سوالات کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان اس وقت الحمدللہ میرے آپ کے پاس اتنے مضبوط انداز میں موجود ہے. اس میں بہت بڑی قربانیاں ہیں اور یہ قربانیاں میری پاک فوج کی طرف سے دی گئی ہیں. یہ فوج اگر نہ ہوتی تو شاید اتنی آزادی کے ساتھ اس وقت میں اور آپ یہاں نہ ہوتے. میری فوج نے یہ کارنامے انجام دیے، قربانیاں دی، میرے جوانوں نے شہادتیں دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا. ناظرین، حوالدار لالک جان کو جب فوجی واپس لینے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں آخری وقت تک لڑوں گا، اور اسی زخمی حالت میں لڑتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور پھر جام شہادت نوش کیا. بہترین انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیجئے اپنے ان ہیروز کو. 5 جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. بہت اچھی تیاری آپ کی ماشاءاللہ. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ جی سر. غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کیا تھی؟ 14. غلط. حجاج بن یوسف کا انتقال کب ہوا؟ 714 عیسوی. درست. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہاں پر بیعت لی؟ کوئی صفحہ پر. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ 21 رمضان کو. درست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا آپ کے 4 سوالات میں نے کیے، 3 جوابات آپ نے دیے، لیکن 1 جواب آپ نے بیچ میں سے غلط کر دیا، یعنی کہ 2 جوابات آپ نے درست دیے اور 1 غلط ہوا، یعنی آپ کے 5 مارکس ہو گئے، 10 ملے اور 5 مائنس ہو گئے. ایسے ہی سر؟ تو اس راؤنڈ میں ان کے صرف 5 مارکس ہوئے. 4 سوال پوچھے گئے جس میں سے 1 غلط تھا، 3 ٹھیک. نے 4تھے جواب کا انہوں نے صحیح جواب دیا، 3 ٹھیک تھے، تو ان کے 1 مائنس ہو گئے، 10 رہ گئے. 10 رہ گئے. 10 اس راؤنڈ میں اور 50 اس راؤنڈ میں. 60 مارکس ہو گئے. بیٹا غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ آپ سے میں دوبارہ پوچھتا ہوں. جواب نمبر نہیں ملیں گے لیکن مجھے پتہ آپ کو آتا ہے، آپ ریپڈ فائر میں گھبرا گئے. کتنے تھی؟ 313. 313. ناظرین، بچوں کو معلوم ہے لیکن ریپڈ فائر میں ہم مینٹل ایکٹیونیس کے لیے یہ سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں. 313 تو سرکار پوری دنیا کو یاد ہے، صرف ہمیں نہیں، کفر کو بھی یاد ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا غزوہ بدر کا. یہ 313 قیامت تک کافروں کو اللہ نے یاد رکھوانے کے لیے قرآن میں غزوہ بدر کا ذکر کر دیا کہ یاد رکھنا کہ مسلمانوں کی کم تعداد یا کمزوری پر نہ جانا، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. بہت زبردست مقابلہ کیا آپ لوگوں نے، بہت اچھا کھیلا، بہت اچھی تیاری کر کے آپ لوگ آئے. میں ابو بکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام کے اگلے سلسلے کی طرف بڑھیں. ناظرین، اب رحماء بینہم کا ایک سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا.